अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है खान पर बड़े हमले की तैयारी कर ली गई थी। इमरान खान उस हमले से बाल बाल बचे हैं। सीनियर सहाफी ने एक बड़ा दावा किया है। आज सुप्रीम कोर्ट से बगल बच्चे को कितना बड़ा झटका लगा है और मोहसिन नकवी की सारी उम्मीदों पर इस वक्त पानी फिर चुका है। जनरल रिटायर्ड बाजवा किस तरह से रंगे हाथों पकड़े गए हैं और उनके करतूत इस वक्त सामने आना शुरू हो गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को अहम पैगामात पहुंचा रही है और भी बड़ी अहम खबरें इस वक्त मेरे पास हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जी, पूरी रात लाहौर के अंदर एक एपिसोड हुई। खान को गिरफ्तार करने की कोशिश, वो दर्जनों गाड़ियां पुलिस की, प्रिजनर वैन्स वहां पे पहुंची हुई थी, कारकुनान भी फौरी पहुंच गए। पीटीआई की तकरीबन सारी ही क़यादत ने कह दिया कि फौरी तौर पे जमान पार्क पहुंचे, इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर हजारों कारकुनान जमान पार्क पहुंच गए। जो रास्ते बंद किए हुए थे वो उन नौजवानों ने रास्ते खोल दिए और इंपोर्टेड हुकूमत की हिम्मत नहीं हुई कि वो इतनी तैयारी के बावजूद, हालांकि कोशिश की गई कि वो पिछली तरफ से, यानी सारे कारकुनान थे फ्रंट वाली साइड पे, रोड वाली साइड पे, तो पिछली साइड से भी कोई जाके गिरफ्तारी की कोशिश की जाए, लेकिन वहां से भी पता चल गया कि ये पीछे से वारदात रात के अंधेरे में डाल सकते हैं, तो वहां से भी लोगों ने जाके उनको पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। ये थी एक सूरत हाल। अब दूसरी सूरत हाल जो कल मैंने आपको बता दी थी कि खान को कहा गया, यानी मुसलसल दो दिन मजबूर किया जाता रहा कि खान जी आप आए अदालत, आप आएंगे तो आपको जमानत मिलेगी। यानी शरीफ माफिया लंदन के अंदर हो, पाकिस्तान अभी ना पहुंचा हो, उनको जमानत मिल जाती है। लेकिन खान को कहा गया कि तुम तकरीरें तो बड़ी अच्छी करते हो, हशाश बशाश नजर आती हो, इधर क्यों नहीं आते? तुम जो स्ट्रेचर पे आ जाओ, एम्बुलेंस पे आ जाओ, तुम जो है वो व्हील चेयर पे आ जाओ, एक दफा जमान पार्क से निकलो तो सही, हमारे सामने पेश हो जाओ और हम फिर सोचेंगे कि जमानत देनी है या नहीं जमानत देनी। अब ये 2 दिन तक खेल चलता रहा और खान अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। कल मैंने आपको बताया था 6-6:15 बजे पीटीआई ने यह प्रोग्राम बना लिया था कि चलें सिक्योरिटी के हिसार के अंदर खान को लेकर चलते हैं और जमानत लेकर आ जाते हैं। क्लियरेंस भी हो चुकी थी, याद रखिए क्लियरेंस हो चुकी थी। खान निकलने वाला था, अचानक खान ने निकलने से इनकार कर दिया और फिर खान जो है वो जमानत के लिए नहीं गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ और रात को गिरफ्तारी की कोशिश हुई और अहम शख्सियात लाहौर डेरा डाल के बैठी हुई थी। और फिर रात की ही वीडियो में इमरान रियाज खान की एक क्लिप भी मैंने आपके सामने चलाया। मैंने आपको बताया कि इमरान रियाज कहते हैं कि एक अहम शख्सियत की, वो अहम शख्सियत जो पाकिस्तान के स्याह और सफेद की मालिक है, वो जनाब नवाज शरीफ को उन्होंने लिख कर दिया है कि ना सिर्फ इमरान खान गिरफ्तार होगा बल्कि इमरान खान नायल भी होगा। और याद रखिए एक अहम शख्सियत चंद दिन पहले लंदन के एक अहम और बड़े दौरे पर भी गई हुई थी। अब मुझे नहीं पता उस अहम शख्सियत ने लिख के दिया या किसी और ने दिया है, लेकिन इमरान रियाज ये दावा करते हैं कि लिख कर दिया गया है कि हम इमरान खान को नायल भी करेंगे और गिरफ्तार भी करेंगे। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि कुछ दाल में काला है, किसी बड़े हमले की तैयारी है, खान ने खतरे की वो बू सूंघी है, उसके बाद खान पीछे हटा है। आरफ हमीद भट्टी सीनियर रिपोर्टर हैं, सहाफी हैं, जीएनएन पर शो करते हैं। वो कहते हैं मेरे पास मुस्तनिद खबर है कि इमरान खान पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी। 20, 25, 30 साल की उम्र के नौजवान जो कारकुनों की सूरत में हैं वो जमान पार्क पहुंचे हुए हैं, हर चीज तैयार थी, कैमरे वाली गाड़ियां भी एक खास डायरेक्शन पर खड़ी थी और इमरान खान पर इन्होंने हमला करना था। आरफ हमीद भट्टी कहते हैं अगर तो मेरी खबर झूठी है, अगर किसी को लगता है कि मैं खबर झूठी दे रहा हूं तो हुकूमत आए मेरी खबर की तरदीद कर दे। चैलेंज कर रहे हैं कि अगर इमरान खान पर हमले की तैयारी नहीं थी तो हुकूमत मेरी इस खबर की तरदीद कर दे कि आरफ हमीद भट्टी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो, हम तुम्हारी इस खबर की तरदीद करते हैं, लेकिन तैयारी तो थी। और फिर जिस तरह से जजों को बदनाम किया जा रहा है, यानी एक ऐसी ऑडियो वो जो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी की और वो बनाई जा रही है, वो जो परवेज इलाही से मंसूब की जा रही है, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह खुद भी श्योर नहीं है, कहते हैं कि अभी फोरेंसिक करवाएंगे, यानी फोरेंसिक भी नहीं हुआ, उस ऑडियो का पता भी नहीं है ओरिजिनल है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चला दी और आज सेनेट के अंदर वजीर कानून ने भी उसका जिक्र कर दिया। तो ये एक इंतहाई भोंडा
جو ہے وہ طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے. ججز کو بدنام کرو اور عمران خان پر حملہ کراؤ, کچھ بھی کر کے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی آپ کوشش کرو. اب جناب سپریم کورٹ کے اندر آج طلب کیا گیا, الیکشن کمشنر تو نہیں آئے شاید, چیف جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے وہ پیش ہوئے, تو ان سے بڑی جسٹس منیب اختر نے انہوں نے کہا کہ گھڑی چل رہی ہے, ٹک 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 انہوں نے کہا ہو رہی ہے, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور آپ جو ہیں وہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے, 90 دن کے اندر الیکشن کی طرف جانا ہوگا. اور پھر وہ تھوڑا سا بولنے کی بھی کوشش کی سیکٹری الیکشن کمیشن نے, تو جسٹس صاحب نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ, چپ کر کے کھڑے رہو, ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرنا. تو پھر الیکشن کمشنر چیف سیکٹری الیکشن کمشنر نے کہا کہ مجھے پانی منگوا کے دیں, تو پھر وہ ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے, تو وہ سارا کچھ ہوا. پھر غلام محمود ڈوگر صاحب CCPO لاہور جن کا تبادلہ کیا گیا تھا, بیسیکلی جن کا کیس تھا, ان کا تبادلہ جو ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے, اور وہ بغل بچے کو ایک بڑا جھٹکا لگا. یعنی وہ تمام تبادلے جو بغل بچے نے کیے ہیں زرداری کے بیٹے نے, وہ اب ریورس ہوں گے, اور خاص طور پہ CCPO لاہور ان کا تبادلہ بھی معطل ہو گیا ہے. یعنی وہ دوبارہ اب لاہور کے CCPO کے عہدے پر بحال ہو جائیں گے, اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ خبردار, کوئی بھی اس حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ حکومت صرف ایک وہ جو فارمیلٹی ہوتی ہے اس کی بیس پر ہے. تو یہ محسن نقوی اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ سمجھنے کی غلطی مت کرے. بڑی جلدی کے ساتھ جی, شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ایک دعویٰ کرتے ہیں, ایک انکشاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جنرل ریٹائرڈ باجوہ اتنا پریشرائز کر رہے تھے ایکسٹینشن کے لیے جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں صرف ایک شخصیت ڈٹی ہوئی تھی جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کے خلاف تھی. ایک وہ کہتے ہیں میں تھا. وہ کہتے ہیں میں تو 2018 کے اندر بھی خلاف تھا. میں نے کہا اس سے آپ کا بھی نقصان ہوگا, آپ کی پاپولیرٹی بھی ختم ہوگی, اور پھر اس کے بعد ادارے کا بھی نقصان ہوگا. دوسری وہ کہتے ہیں شخصیت جو ڈٹ گئی تھی, انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا جتنا بھی پریشر آ جائے کسی صورت بھی ایکسٹینشن نہیں دینی, وہ تھے نواز شریف. تو نواز شریف, پہلے بھی میں نے اس حوالے سے نواز شریف صاحب کی تعریف کی ہے متعدد ویڈیوز کے اندر کہ یہ بہادری ہے نواز شریف کی کہ ان معاملات پر وہ اکثر ڈٹ جاتے ہیں, بوٹ بھی پالش کرتے ہیں, لیکن جب ڈٹنے پہ آتے ہیں تو ڈٹ بھی جاتے ہیں. تو شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ایکسٹینشن نہیں دینی, حکومت جاتی ہے تو جائے, اگر اتنا مجبور کیا جا رہا ہے تو حکومت چھوڑ دیں, لیکن یہ ایکسٹینشن والے معاملے پر کوئی کمپرومائز نہ کرے. اور ساتھ وہ کہتے ہیں ہماری جماعت کے اندر 90% لوگ, حامد میر بھی کہتے ہیں 90 سے ابو پرسنٹیج, اور باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی جنرل باجوہ کو یہ دوسری دفعہ ایکسٹینشن دینے پر بھی راضی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ڈٹا ہوا تھا, انہوں نے کہا خبردار بالکل بھی کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں دینی. تو یہ جو جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ پہلی ایکسٹینشن کا مجھے ٹی وی سے پتا چلا, میں تو انٹرسٹڈ نہیں تھا, مجھے جی دے دی گئی, بڑا افسوس ہے, اور یہ ہے وہ ہے. یہ اتنا پریشر کر رہے تھے, پیغامات بھجوا رہے تھے, لیکن پھر نواز شریف نے اور شاہد خاقان عباسی نے فیصلہ کیا کہ کسی صورت بھی ایکسٹینشن نہیں دینی. جناب گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے جی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. انتخابات کروانے کے عدالتی حکم کی تشریح کے لیے گورنر پنجاب کی طرف سے درخواست دائر, الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے گورنر پنجاب سے مشاورت کا حکم دیا گیا. بہت بڑی خبر جی اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. چیئرمین نیب جو اس وقت چیئرمین نیب ہیں آفتاب سلطان صاحب کسی وقت بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں, اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت اور خاص طور پہ مقتدر حلقوں کی جانب سے آفتاب سلطان پر پریشر ہے, اور پریشر بہت زیادہ ہے. کیا پریشر ہے؟ عمران خان کے خلاف کیس بناؤ. نیب عمران خان خلاف جعلی جھوٹے جہاں سے بھی ملتا ہے کیس بنائے. اب بیس تو ہے کوئی نہیں کیس بنانے کی. پریشر اتنا ڈالا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے مقتدر حلقوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر زیادہ پریشر ڈالا تو آفتاب سلطان صاحب اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر استعفیٰ دے دیں گے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگا, تو لہذا اتنا پریشر نہ ڈالیں. تو اس وقت طاقتور حلقے بھی اور حکومتی اہم شخصیات بھی آفتاب سلطان پر, جن کو آئے ہوئے ابھی 7 یا 8 مہینے ہوئے ہیں, ان پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ نیب کے اندر عمران خان خلاف سخت سے سخت کیسز بنائیں. وہ انکار کر رہے ہیں. انکار اس لیے نہیں کر رہے کہ بڑے وہ اصولی ہیں, حالانکہ وہ پہلے نون لیگ کے دور میں یہ جو چیئرمین یا ڈی جی آئی بھی ہوتا ہے وہ بھی رہ چکے ہیں, اور اب وہ ڈی جی نیب ہیں. تو لہٰذا اب کوئی کیس تو ہے نہیں, لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے میں استعفیٰ دے دوں. تو وہ بھی کسی وقت بھی اگر زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو وہ استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی آخری خبریں تو بہت زیادہ ہیں, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. آخری خبر جناب, اب ایک اور اہم معاملہ
शब्बर ज़ैदी साहब, वो ये दावा करती हैं कि बाल अब इमरान खान के कोर्ट में है। मुक्तदर हल्के पैगाम पहुंचा रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं इमरान खान से कि तुम ये 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन होना है ना, इससे थोड़ा पीछे हटो। यानी 90 दिन के अंदर इलेक्शन तो होना ही होना है ना, ये तो आईनी मामला है, हर सूरत होना है। लेकिन वो कहते हैं कि आप इससे पीछे हटें, आप सरेंडर करें और फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई एक्सटेंशन ले लेते हैं इलेक्शन के हवाले से, और जो कौमी असम्बली का इलेक्शन होता है होना है उस इलेक्शन की तरफ भी नहीं जाते, तो एक टेक्नोक्रेट सेटअप लेके आ जाते हैं जिसमें हेड शायद शब्बरज़ादी हों या इस तरह के लोग हों। तो टेक्नोक्रेट एक सेटअप लेके आते हैं, इस हुकूमत को भी फारिग करते हैं। आप भी इंतखाब से पीछे हटें। मैशत का क्योंकि बड़ा बुरा हाल हो गया है, तो लिहाजा कोई भी हुकूमत, कोई भी सेटअप उसको संभाल नहीं सकता। तो पहले मुल्क के अंदर रिजर्व भी खाली हो गए हैं, इसको बचाया जाए और फिर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि देखो जी सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप पीछे हटें, आप सरेंडर करें, टेक्नोक्रेट सेटअप ला के आते हैं, आप हमारी ये बात मान लें वरना आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है इमरान खान बात मानते या नहीं मानते, ये अलग डिबेट है। मैशत के सारे का सारा जो अब गंद सियासतदानों पर डाला जा रहा है, और कल को अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया, जो कि करने वाला है, टेक्निकली तो कर चुका है, तो कहा जाएगा जिस सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा कर दिया, वो तमाम बेशरम मकरूह किरदार जो इस हुकूमत को इंस्टॉल करने में लगे हुए थे, यानी वो सारी ताकतें जो अब सियासतदानों पर डाल रही हैं सारा गंद, उनको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें उठाकर बाहर फेंकना चाहिए, उनका मुहासबा होना चाहिए कि आप असल जिम्मेदार हैं इस मुल्क की तबाही के। ये लोग तो चलो आपके अलाए कार हैं, आपके मोरे हैं, लेकिन आपने इस मुल्क को बेचा है। आपने ऐसे बेशर्म, करप्ट और लोग जो हैं वो कौम पर मुसल्लत किए हैं। तो पहले तो इनका एहतसाब हो और उसके बाद ये जो भी टेक्नोक्रेट सेटअप करना है या करना है वो बात का मामला है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।